السلام عليكم يا الإخوة الجزائريين. الزلف العوني مزيان أني ذا مثلا هاد لا فيديو هادية حبيت نديرها كوم ريبونس ولا بور اجوتي سيرتان شوز بور دو فيديو، وحدة تاع غانو 16 وحدة تاع ذا eternal والكار. سي خونا ذا eternal والكار دو تيزي وزو. انا ثاني وليت تيزي وزو وليت الكادي. هاد لي فيديو هادو فريمون سي دي فيديو فوالا سكو جابيل دي فيديو كونستركتيف كي تاع غانو qui est Elton Walker, qui vont à peu près dans le même sens. Donc, à peu près la même. Ils parlent un peu du même sujet. Rano Gaët du changement, des mentalités, rééducation de la mentalité algérienne. Ou si on a Elton Walker, la recette du changement. À peu près, ils vont dans le même sens. Les vidéos parce que je vous dis, c'est des vidéos qui sont très constructives. C'est quand on commence, qui نبداو نكريتيكيو روحنا، كي نبداو نخمو في روحنا واش ويلاق نديرو باش نتبدلو حنايا، qu'on peut commencer à construire les choses. Parce que on est toujours bien, on a tout ce qu'on fait, il est juste, on va rester toujours tel qu'on est. Nous donc les vidéos هذا عجبوني بزاف، بصح je suis pas d'accord يعني tout à fait d'accord parce que exactement كيما قال غانو، كيما قال إلتان والكار، قال لك بلي كيفوك تشونجي لا مونتاليتي تاع العباد. الاخر إلتان والكار قال لك كيفوك لي جون كومونس ا prendre leur responsabilité. Ce qu'il a dit de bien ثاني إلتان والكار قال لك قال لك دوكا راهم يحبوا يطلعوا يزيدوا يعطيو، حبوا يطلعوا لي سالير ولا جو سي با يعطوا الدراهم للناس. قال لك بار هذوك لي ريفوني تاع البترول، قال لك البترول هذايا ماشي حاجه اللي حنا نتجناها، سي اون ريشاس اللي راهي هنا ويخرجوها لي زيترونجي ويفرقوا لك الدراهم هذوك. مي حنايا اون برودوي ريان، وي سي فري لا ريزون اون برودوي ريان. قال لك باش الناس يبرودويو لازم يكون اون مونتاليتي عقليه تاع لا ريسبونسابيلتي. فوك لي جون كومونس à produire. Ou quelque chose produire, il faut que tu aies la mentalité, il faut que les gens prennent la mentalité de la facette ou une mentalité de responsabilité. Chacun doit être responsable de son travail et penser, disons, il va avoir une pensée productive qui te connaît avec l'esprit de responsabilité. وخونا غانو يلدي ابيبري ثاني ماشي، قال لك لا مونتاليتي هذه تاع الفساد لازم تربيها. وقال لك باللي كوم كوا قال لك الانسان هو سي الفروي دو سون انفيرونمون. هنايا جو سوي تو افي داكور معاك، انا جو سوي لا في هذه النقطه هذه جو سوي 100% افيك توا. مي جوستومون سي كو هذيك انت تي بيان دي، قلت باللي كاينين شي ناس اللي ils pensent que c'est la politique, c'est l'environnement qui façonne la mentalité de l'Ibad. Je suis 100% avec cette, je pense 100% comme ça. D'ailleurs, j'ai fait déjà une vidéo, le Sirona takfarinasification, où فهمت له باللي في لي بيي هذو لي بيي دو ديموكراسي، دي بيي هذو لي سي دي زيتا دو دروا، سي لو بوبل اللي عادي يفاسوني، اللي عادي يخدم لا بوليتيك تاعو، البوبل لوي ميم كي فورم لا بوليتيك تاعو. وحنا في هذو لي بيي هذو دو ديكتاتور سي لا بوليتيك اللي عاد تفورمي العباد، لا بوليتيك اللي عاد تفاسوني لا مونتاليتي تاع العباد. انا je pense comme ça, c'est-à-dire ce que tu es en train de dire, rééduquer le peuple, c'est une idée super. Déjà, le fait qu'on commence à parler sur des sujets, pour moi, c'est une chose formidable. Penser commencer à se critiquer. باش انا نبدا نتكلموا sur le sujet هذا، c'est هذا les révolutions هذا le changement هذا qui se fait partout qui nous a ramené aujourd'hui à critiquer notre mentalité. C'est une chose formidable.
il y a 10 ans ou les 20 ans de ça, on n'aurait pas parlé sur des sujets comme ça. Mais ce que tu es en train de, le sujet comme tu as les deux, Elton Walker comme aussi Mr. Rano, c'est une chose formidable. Je suis je trouve que c'est la rééducation c'est juste. Mais seulement, je trouve qu'il faut d'abord aussi le système. Parce que le système il est infecté. شغل كي اللي درك انت تقول كي تريدوكي الشعب حنايا كاع هذاك لا مونتاليتي تاعنا اللي افكتي دو فيروس هذا تاع الفساد. لو فيروس هذا تاع الفساد جايه من السيستم. الور درك انت كيفاش تروح تريدوكي الشعب والشعب هذاك يخرج لبرا يلقى هذاك الفيروس راهو بارتو. الا تديزانفيكتي البلاد هذيك تديزانفيكتيها كومبليتمون من الفيروس هذاك ومن بعد تريدوكي الشعب تبري الشعب تبريه من هذاك لا مونتاليتي تاع الفساد. الا تحوس تبري الشعب هذاك وفي برا لو سيستيم راهو برا لونفيرونمون اللي فيه لي فيروس هذاك يخرج هذاك العبد هذاك تحوس تقري له تريدوكيه في المدارس كيما راك تقول نتايا يخرج لبرا من بعد يلقى هذاك الفيروس في برا يعاود يتنفيكتا. Donc, pour moi, la solution, c'est d'abord de désinfecter le bled. De la désinfecter le virus avec. باش désinfecter le bled من الفيروس هذاك اللي تنحي هذاك السيستم كومبليتمون. ومن بعد ابري تريديكي الشعب. وهنايا سي فري. لا سول كاع هذا لي بيي هذو اللي راهم يهضروا على ريفوليسيون ما راهمش يهضروا على هذا الموضوع كيما راك تقولوا نتايا سي مستر غانو rééduquer le peuple. انايا جو تروف ça c'est une idée formidable. D'ailleurs moi-même j'ai voulu faire il y a quelque temps de ça une vidéo هكذا كيما راك تقول نتايا rééduquer le peuple. C'est une chose pour أنا que je trouve très importante parce que الشعب justement هذاك الفساد هذا la mentalité هذا تاع الفساد qui vient du système راهي عند العباد كاع والعباد ils pensent tous que c'est normal d'être تكون الفساد هذا pour les gens دركا c'est une chose normale سي حاجة عادية تبع العادات تاعنا. الفساد c'est une ça fait partie de notre culture de notre mentalité c'est pas une chose qui est anormale c'est-à-dire حنا والله في نورمال الرشوة وهذاك حقر هذاك الحقرة etc. خاصة كذا كون بارل دو الحقرة ونبارل دو الفساد mais tout le monde a ça. واحد ساعة بزاف الاخر ساعة شوية مي اون توس. دونك بور ريديكي الشعب دابور يفو كي السيستيم يتبدل باش تديزانفيكتي هذاك الفيروس هذا كومبليتمون البلاد وبعد تعاود تبري هذا ومن بعد تقدر تفاكسيني العباد بلا ريديكاسيون. اون فوا كو ديزانفيكتي البلاد تما تنحي هذاك السيستيم من بعد تو بو ريديكي العباد بري تقدر تفاكسينيهم كونتر لو فيروس هذاك سينون تو بو با و سي امبورطون. Dernièrement, j'ai lu il y a quelques mois de ça sur le site la télévision libyenne les insurgés où ils ont annoncé que que l'un des responsables de la CNT donc قال لهم بلي حنايا on va justement il a parlé de ça قال لهم حنا on va faire des programmes pour culturels pour rééduquer rééduquer الشعب. Et c'est une chose, c'était formidable كي قريتها قلت هذا c'est vraiment une chose super parce que sur ça on parle pas. Alors هذاك الفساد هذاك اللي راهو موجود في العقلية تاع العباد لازم يتنحى aussi par une rééducation. Mais d'abord أنا je suis pour que d'abord le système يتنحى. من بعد تقدر تبري العباد sinon tu peux pas. Parce que في السيستم هذا il est basé sur هذا يحوس يستغل الاخر هذا يحوس يستغل الاخر. دونك العباد كي يشوفوا هذا يحوس يستغل هذا دونك كل واحد يحوس يستغل الاخر. كاسكو سا دون كو ابري هذيك البلاد تولي ماشي برودكتيف parce que ça devient contre-productif. C'est-à-dire que l'abd qui quand il pense toujours يستغل واحد آخر donc ما يبونس با ينتج كيما راهو يقول خونا إلتون والكر لازم العباد ils vont apprendre
à prendre leur responsabilité, mais ils prennent pas de responsabilité puisque في السيستم واحد هذا يحوس يستغل هذا. Hein? Donc, on est tous dans le système هذاك. Je vais vous donner juste un exemple concret. Hein? J'ai connu quelqu'un qui compte Fdzaïr, donc qui était responsable dans une entreprise d'État de matériel. Le matériel هذاك c'est un matériel c'est un matériel d'art, les meubles, les machines, enfin tout ce qui est meubles ou les machines électroniques d'art. Il était responsable de l'entreprise هذيك. هذاك الماتيريال عاد يمدوه لي كوبيرون اللي يجوا من الخارج يعطوا له ان ابارتمون بعد ابري مبليو له يديروا له هذوك لي مeubles تمايا وكي يخرج كي يروح هذاك الكوبيرون هذاك الماتيريال عاود يديروا dans un magasin ولا dans un dépôt. قال لك هو هذوك لي شيف لي فوقو لو ديريكتور اتسيتيرا il se sert من هذاك الماتيريال كيما يحب، ولا دي فوا يبعث له الناس يقول له ها يجي واحد فلان عندك عطيلو فريجيدير ولا عطيلو ماشينه ولا عطيلو فوتوي ولا عطيلو الماتيريال هذاك. الو قال لك هو هذا دوك سي ان اكزومبل كو جو راكونت. الو قال لك هو il peut pas être contre هذاك الديريكتور تاعو خاطر يكون ديريكتور يحوزو من الخدمه. il peut pas. مي قال لك ثاني لو كان نجور تكون يكون ان كونترول من المينيستير ولا بعد ابري يلقاو حوايج خصو وين راحو طون دو شوز اللي ما كي سون با ديكلاري ولا يحصل. دونك il avait toujours peur في لا بوزيسيون هذيك. دونك هو ذاغن هو تاني يقدر يرفد من هذاك الماتيريال يدي لدارو. دونك il est dans une position وين يقول لك دركا دو توت فاسون انايا راني حاصل لو كان نجور يورون كونترا ما نقدرش نقول لهم بلي عطيت له الديريكتور ولا عطيت له الفلان. سي با بوسيبل. دونك il est dans une situation où il est obligé lui-même aussi de يسرق في السيستم هذا يعني مثال بجديك. دونك هو il voit que les autres prennent أمو يسرقوا وهو il est responsable بهذاك الحوايج اللي هم يسرقوا. il peut rien faire. دونك il est obligé إذا حتى هو دوك إلا ما سرقش يقول لك دونك أنا de toute façon je suis dans le risque. درك إلا ما سرقتش إلا ما سرقتش سي كو جي لو ريسك بلا ما نسرق. الور يفو ميو نسرق حتى انايا يفو ميو نرفد من هذيك الشركه الحوايج ونديهم لداري لي موبل جو سي با هكذا. دو توت فاسون جي توجور لو ريسك هذا جو لي كو سوا سرقت ولا ما سرقش. الور يفو ميو نسرق بيسك لو ريسك جو لي. هذا سي ان اكزومبل انا جبت لكم يعني باش تفهم كيف باش نفهم يعني كيفاش كي تكون في السيستم هذا تي اوبليجي تكون فاسد اوبليجي. الا ما كنتش فاسد سي با نورمال. C'est-à-dire le système il te pousse تكون فاسد. Donc le système il pousse si tu veux les gens c'est هو اللي construit la mentalité هذه تاع كل واحد يستغل الاخر. Et ça donne justement la mentalité تاع le manque de responsabilité في الخدمة. Ça donne donc ça devient anti-productif. C'est-à-dire ما البلاد ما تنتج هكذا في الحالة هذه. Et voilà. Donc après ما تقدرش تنحي هذاك la mentalité. Tu peux pas rééduquer العباد sans que تنحي هذا السيستم هذا. C'est comme ça. Je vais vous donner donc un exemple يعني pour concret. Donc quand je compare البلدان هذو qui sont démocratisés par exemple les pays de l'Est. هذه حكيتها déjà dans l'une de mes vidéos. Je parle donc par exemple de la Pologne ou de la Tchéquie. Je vais citer un exemple يعني concret على la Pologne. كنت نقصر مع واحد ستام بولوني حكى لي بليك هو جاء دخل الألمان avant ما تديمقراطيزات لا بولون.
ومن بعد جوست كي ديموكراتيزات لابولون تنفتحوا لي فرونتيير ايتترا اونتر الالمانيا لابولون، راح دخل لابولون بلا فواتور تاعو او كور دو روت حبسوه دي بوليسيي. لي بوليسيي هذوك قالوا له كونترولاوه الى شربان، داروا له هذاك لاباراي هذاك وين ينسف ايتترا، لقاو بليك ما شربش، مي قالوا له براك شربان. هو ما شربش، هما ما يقولوا له انت راك شربان، يعني معناتها لازم تخلص لنا رشوه ولا ما نخلوكش تكمل الطريق ولا نديروا لك بروسي. هو الوقت هذاك سيتي جوست لو مومون وين لا بولون ال سي ديموكراتيزي. هذاك السيد هذاك الساعه كونت il a vu سي كو لا بولون لا شونجي، الاخر ما كاش هذيك تسمى لو سيستيم اللي ديفوني ستادي لو بيي اللي ديفوني ان ايتا دو دروا. قال له هذاك البوليسي شوف، قال له انا ما رانيش شربان، قال له لا حبيت درك له، قال له شوف نروح نعيط تو سويت للبريفي ويجي لهنايا. إبا هذاك البوليسي يخافوا كي قال له هكذاك وخلاها برك، قال له روح تروح، باسكو هذاك البوليسي هذاك اللي كان في السيستم هذاك الفاسد مازالوا في العقليه هذيك، ميم كو البي سي ديموكراتيزي مازالوا في هذاك البي في العقليه تاع الفساد. ومن بعد مي il pouvait plus c'est-à-dire après si le droit était كان فوق tout le monde، c'est-à-dire كي تكون ايتا دو دروا من بعد ابري ما كاش اللي يتعدى على الدروا، ما كاش اللي يجي فوق القانون، كاع يكونوا تحت القانون. دونك il pouvait pas يكون فوق القانون باسكو les choses ont changé. La Pologne est devenue démocratique, état de droit. Avec le policier, il a essayé باش يكمل هذاك الفساد هذاك تاعو، مي ça n'a pas marché. ودركا اكتويلمون ابري سقسيتو قلت له يعني دركا اسكو هاد لي شوز هادو تنحاو في لابولون؟ قال لي وي بيان سور. دونك ابري 20 طون اي بان لا مونتاليتي تاع لي بولوني دوك تغيرت. بكري انا جو مرابيل في الديبي هذاك كي فتحوا لي فرونتيير ولا بولون لا تشيكي ايتترا هنايا في الالمان، غير السرقه لي بولوني تجو لي دو لي فواتير ومن ايتترا. دركا تنحات هذيك السرقه، ميم السرقه هذيك هنا في الالمان اون نونطون با كوم في الديبي هذاك تاع لي زاني 90 تنقصت، سيتادير ميم العقليه تاعهم تبدلت، هذيك العقليه تاع الفساد تاع السرقه ايتترا تنحات. درك ولاو ils sont commencé دوك ils prennent leur responsabilité، راهم يخدموا راهم يبرودويو ماشي كيما هنايا، مي لا مونتاليتي تاعهم تبدلت، ليكونومي تاعهم ستابيليزي والعقليه تاعهم تبدلت باسكو لو سيستيم تبدل. هما هذيك العقليه هذيك elle a été obligée de changer مع السيستم، باسكو لو سيستم il change لا بوليتيك، عاد دير لا بوليتيك هي اللي عاد تخدم لا مونتاليتي تاع العباد. دونك جو في فو دوني انكور ان اكزومبل تري سامبل اوسي. انا راني عايش هنا في الالمان، اي بان كوم جو لي ديجا ديت في لي فيديو تاعي، العقليه تاع لا مونتاليتي تاع لي زالمون دو ليست مع تاع لي زالمون دو لويست جوسكا بريزون اون ريمارك يا اون ديفيرونس. اي واحد اللي ساكن هنايا يريمارك سا تكسر معنا المون دو ليست عنده عقليه واحده اخرى على العقليه تاع المون دو لويست. بوركوا؟ باسكو بوركو هما لوريجين تاعهم سي ان بيي، سي اون كولتور، سي لا ميم كولتور. مي شنو هو لا بوليتيك اللي كانت في لا ارديه بوندون 40 طون غيرت العقليه تاع العباد بوندون 40 طون. اي بان هذيك لا بوليتيك هذيك افي كو دركا جوسكا بريزون لا فاسون دو بونسي العقليه تاع لي زالمون دو ليست مع تاع لي زالمون دو لويست ماشي كيف. و اون ريسون لو سي بيان كي تهدر معاهم تعقلوا بلي سي ان لامون دو لويست في العقليه تاعو في الكومبورتمون تاعو، سي باسكو هذيك لا بوليتيك كي لا فورمي. وكيما راك تقول نتايا الانسان سي لو فروي دو سون انفيرونمون et surtout son environnement, c'est-à-dire politique aussi, hein, politique ولا كاع l'environnement اللي راه عايش فيه. ميم الطون تاع البلاد هذيك الى بلاد بارده ولا حاميه ولا علاش هذاك اوسي سي دي فاكتور اوسي كي جو سو لا مونتاليتي تاع العباد، مي سورتو لا بوليتيك. دونك انا جو سوي دو ليدي ما هذوك اللي يخمو بالليك لا بوليتيك الفاصون العباد، وباش تغير العقليه تاع العباد هذيك لازم تبدل هذيك لا بوليتيك، لازم تبدل هذاك السيستم، لازم تديزانفيكتي هذاك البي هذاك من هذاك الفيروس، صافدير لازم تنحي هذاك السيستم ومن بعد تقدر تريديكي العباد باش يولوا باش يتنحلهم هذاك الفساد من العقليه تاعهم. والسلام عليكم يا غانو ويا ذا الترن فالكير والكير.